जय जगन्नाथ बंधुगण आज आमे जानिबा 28 मार्च 2025 शुक्रवार दिनर द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाई। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होउची 28 मार्च 2025 शुक्रवार चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रात्र 7:55 गते अमावास्या। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रात्र 10:09 गते उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। आज कुंभ चंद्र दिवा 4:47 गते मीन चंद्र। आजिर पर्वोत्सव शिव चतुर्दशी उपवास और बेढ़ा परिक्रमा। आजिर शुभ बेला प्रातः 5:51 रु दिवा 6:40 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5:50। आजिर सूर्यास्त संध्या 6:07। आज मिथुन और मीन राशि पुरुष और मीन राशि महिला मानक घात चंद्र एवं बिछा धनु और मीन राशि घातबार। आज बिरी खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करितवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक एकादश स्थान रे चंद्रदेवंको गोचर आपणको पूर्वरु ए पर्यंत करितवा परिश्रमर उत्तम परिणाम प्रदान करिबा। योजना अनुसार आपणक कार्य त्वरान्वित हेबा एवं कोनोसी नूतन व्यवसाय आरंभ करिवा पई समय शुभ रहिछि। एही अवधि आपणक द्वारा करा जाइथिबा कार्यर सर्वोत्तम फल प्राप्ति हेबा। सोशल मीडिया रे आपणक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबा एवं पारिवारिक जीवन रे आपण परिवार सदस्यंक संपूर्ण समर्थन पाइबे। पितांक पक्षरु मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलिबा। पितांक आशीर्वाद द्वारा आपणक उज्जवल भविष्यतर मार्ग प्रशस्त हेबा। किंतु जे कोनोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति परिवार सदस्यंक परामर्श रे नियंतु सफलता पाइबे। प्रेम जीवन रे नवीनता एवं मधुरता आसीबा एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे उत्तम लाभ प्राप्ति हेबा जहा फल रे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिबा। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि। आज आपण गोमातांकु खाइबाकु दियंतु शुभफल पाइबे। वृष राशि आपणक राशि स्थान दशम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणको कार्य क्षेत्र रे योजनाबद्ध भाव रे किछि गठनमूलक परिवर्तन करिवा पई प्रेरित करिबा। नुआ नुआ योजना आपण प्रारंभ करिवे तथा आपण निज व्यवसाय को एक नूतन दिग देबारे सक्षम हेबे एवं भाग्य आपणक सपक्षे रहिबा। विद्यार्थी छात्र छात्री माने आपेक्षिक सफलता पाइबे। पारिवारिक जीवन रे परिवार सदस्यंक संपूर्ण समर्थन आपणक उपरे लागि रहिबा। जदि संपर्क रे पूर्वरु कोनोसी मनमालिन्य थाए ताहा दूर हेबाकु लागिबा। जीवन साथी आपणको सहाय्य सहयोग करिबारे तत्पर रहिबे एवं भाई माननको सहयोग प्राप्ति हेबा। प्रेम जीवन पाई मध्य समय अत्यंत शुभ रहिछि तथा आपण निज संपर्क को नूतन दिग देबे। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिबा। दीर्घकालीन निवेश लाभदायक सिद्ध हेबा एवं स्वास्थ्य अवस्था मध्य उत्तम अनुकूल रहिबा एवं आपण चर्म संबंधित रोगरु मुक्ति पाइबे। आज आपण भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को मिलित उपासना करंतु शुभफल पाइबे। मिथुन राशि चंद्रदेवंक आपणक नवम भाव रे गोचर आपणक भाग्य रे वृद्धि करिबा। आपणक उद्यम तथा प्रयास कारणरु
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାଜନକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପେକ୍ଷିକ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୁଝି ବିଚାରି ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ। ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ତଥା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବିଶେଷ ସହାୟକ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମୀମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଶିଥିଳତା ଦୂର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆୟବ୍ୟୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ନିବେଶ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ସମାଜରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ତଥା ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ତଥା କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ, ତାହେଲେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ମାତାପିତାଙ୍କ ସେବା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ତଥା ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ବିକଶିତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ଥ ଓ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ତଥା ପରିଶ୍ରମର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ
आर्थिक स्थिति एवं भविष्य को नहीं सामान्य चिंतित रहिबे। भाई और भौणी संपूर्ण सहयोग देखा मिलिबा। प्रेम जीवन पई समय अत्यंत शुभ रही। आर्थिक स्थिति रे उन्नति हेब तथा आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब। स्वास्थ्य दृष्टि मानसिक चाप कारण आपण शारीरिक थकापन एवं दुर्बलता अनुभव करिवे। आज आपण भोकिला व्यक्ति को भोजन दान करंतु शुभ फल पाइबे। तुला राशि आपणक राशि स्थान पंचम भाव रे चंद्रदेव गोचर विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हेब। आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि पाइब। रोजगार एवं व्यवसाय क्षेत्र रे आसुथिबा अवरोध दूर हेब तथा स्थिति रे सुधार आसिब एवं छोटिया दूरयात्रार मध्य जोग रहिछि। राजनीति क्षेत्र रे प्रयासरत व्यक्ति को आशानुरूप सफलता प्राप्ति हेब तथा आपणक प्रभाव क्षेत्रर विस्तार हेब। पारिवारिक जीवन रे संतान निज कार्य क्षेत्र रे सफलता अर्जन करिवे एवं सुखद समाचार प्राप्ति हेब। परिवार सदस्यंक साहाय्य सहयोग रे आपण एक नूतन योजना आरंभ करिवे। मातांक सहित संपर्क सुदृढ़ हेब एवं जीवन साथी कार्य क्षेत्र रे प्रगतिर संभावना रही। परिवार रे कोनोसी नूतन सदस्यंक आगमन हेतु पारिवारिक परिवेश सुखमय हेब। आर्थिक स्थिति रे उन्नति हेबा सहित संचित धन रे वृद्धि घटिब किंतु अनावश्यक खर्च आर्थिक संतुलन को खराब करि पारि। स्वास्थ्य दृष्टि परिवार कोनोसी सदस्यंक स्वास्थ्य समस्या आपण को व्यथित करिब। सेथिपाई स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु शुभ फल पाइबे। बिछा राशि आपणक चतुर्थ भाव रे चंद्रदेव गोचर आपणक मानसिक चिंता उत्पन्न करि पारे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे किछि अवरोध कारण आपणको कष्ट भोगिबाको पड़ी पारे। व्यवसाय क्षेत्र रे अधिकारींक सहित किछि मतभेदर संभावना रही। सेथिपाई आपण निज क्रोध रे नियंत्रण बजाय रखंतु अन्यथा आपणक प्रतिछवि उपरे खराब प्रभाव पड़िब। छात्र छात्री माने सेमानंकर एकाग्रता बजाय रखिबारे असुविधार सम्मुखीन हेबे। पारिवारिक जीवन रे खर्चर अधिकता कारण परिवार रे किछि मनमालिन्यर संभावना रही एवं आय व्यय रे संतुलन रखिबा कठिन हेब किंतु भाई भौणी पक्षरु मार्गदर्शन प्राप्ति हेब एवं भविष्यत योजना उपरे आलोचना करिवे तथा समस्यार समाधान खोजिवे। आर्थिक स्थिति सामान्य संघर्षपूर्ण रहिब एवं कोनोसी प्रकार निवेशरु आपण दूरे रुहंतु। स्वास्थ्य अवस्था रे पेट संबंधित समस्या आपण को व्यथित करिब। सेथिपाई खाद्यपेयर संपूर्ण ध्यान रखंतु। आज आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। धनु राशि आपणक राशि स्थान तृतीय भाव रे चंद्रदेव गोचर आपणक पराक्रम रे वृद्धि करिब। आपण निज बुद्धि बल एवं दक्षता बल रे शत्रु माननकु परास्त करिवे। चिकित्सा क्षेत्र जड़ित व्यक्ति ख्याति वृद्धि पाइब किंतु सरकारी कर्मचारी माननक पई एहा एक व्यस्तबहुल दिन हेब। नूतन दायित्व सहित स्थानांतरण हेबार मध्य संभावना रही। पारिवारिक जीवन रे भाई माननक साहाय्य रे आपणक अटकी रहितबा कार्य रे गति आसिब। विदेशरु सुखद समाचार प्राप्ति हेब एवं पारिवारिक जीवन आनंददायक रहिब। संतान कार्य रे उन्नति करी आपणको गौरवान्वित करिवे। प्रेम संबंध पई समयर अभाव संपर्क रे समस्या उत्पन्न करि पारे। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिब तथा आपण मानसिक चापरु मुक्ति पाइबे किंतु मातांक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण शिवलिंग रे जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। मकर राशि आपणक द्वितीय भाव रे चंद्रदेव गोचर कारणरू समाज रे आपणक मान सम्मान वृद्धि पाइब। आपण निजर समस्त कार्य सफलतार सहित समाप्त करिबारे सक्षम हेबे। विद्यार्थी माने निज अभिव्यक्ति क्षमता रे
ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ମଧୁର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସମାଜରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପାରିବାରିକ ଦୂରତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପାଇ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବ ତଥା ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଶେଷ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଜାଇ ଅଥବା କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ବିଚାରି କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସାମାଜିକ ସେବାରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିବାରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଗୃହ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ପରିବାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ରୂପରେ ଭାବୁକ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।